जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवः तनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतिरिति जासक्ततत्त्वी च सकति बौधानं बुद्धरूपमुरुषभजति वरो जैन सिद्धान्तसारं देवोऽसौ पातु नित्यं कलिकलुषहरं श्रीनीलशैलाधीनाथ। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु सदा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्रु आपण माने महाप्रभुंकर श्री पवित्र पतित पावनकर दिव्य दर्शन करुछंती। प्रातः काल महाप्रभु पतित पावनकर आज बेश बढ़ीगलानी। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नानाविध लीला प्रभुंकर अनुष्ठित होता है। प्रातः काल विविध प्रकार आज जेहेतु शनिवार अच्छी भगवान शनि सर्वांग विस्तर प्रभु शनिवार ये गोटे स्वतंत्र बार जो शनिवार रे भगवान दर्शन कले अशेष पुण्य होता है। से जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पवित्र पावन भूमि रे जो लीला करिथांती ये लीला होची स्वतंत्र वैकुंठर लीला। से क्षेत्र को भक्त मानकर आगमन होईची आनंद रे भक्त मान आसी महाप्रभु को दर्शन करबा पाई प्रातः काल रु अपेक्षा करिसंती। एबे भी मध्य जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन पाई प्रातः प्रत्येक द्वार रे भिड़ भी लगी। प्रतिहारी मानकर जो बेत गौरी बेत से मध्य दृश्य होची। सिंह द्वारे बाजे बेत बाड़ी बाजंते पातक जाए छाड़ी श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन निमंते एक आरेक भिड़ा भिड़ी। तेणु सिंह द्वार रे से गौरी बेत मध्य बाजुची। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर क्षेत्र रे अनेक भक्त माने मध्य सिंह द्वार रु पतित पावन को बड़ देउल एवं नीलचक्र दर्शन करी अनेक भक्त माने मध्य जाइथांती। जे तो श्रीमंदिर भीतर को जानती अलगा कथा किंतु अनेक भक्त मध्य बाहरु प्रभुंकर से श्रीमंदिर पतित पावन को दर्शन करी जाइथांती। तेबे आमर प्रत्येक अधिवेशन रे जेभली भाव रे आम गीतार बाणी प्रचार करिथाए से भाव रे आज मध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पुरुषोत्तम क्षेत्रु आम जो सीधा प्रसारण रे आज मध्य से गीता श्लोक बाणी यह मध्य आलोचना को जीवा प्रारंभ रे। कारण श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्रीकृष्णंकर मुखनिस्वरत बाणी 10म अध्याय
भगवान विभूति योग दशम अध्याय विभूति योग रे भगवान कहते जे मु सबु अक्षर भितर अच्छी वस्तु भितर अच्छी सबु भितर मु रही कथा अर्जुन को कहते। तेबे श्रीमद् भगवत गीतार यही श्लोक दशम अध्याय 33 नंबर श्लोकटी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते कौन कहले अक्षराणाम मकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वत मुखम। अर्थात अक्षराणाम मकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च ए अक्षर मानक भितरे अकार अक्षर समास मानक मध्यरे मु द्वंद्व समास कारण आमर संस्कृत सब समास अच्छी भगवान से कहले मु सबुतिर अच्छी अक्षर भितर अच्छी समास भितर अच्छी मु अक्षय काल अर्थात कालर मध्य महाकाल अटे। भगवान कहते मु अक्षय काल अहमेवाक्षय काल से सकल दिगरे मुख थिबा मु हूँ समस्तंकर धारण पोषणकारी आमे जहाँ को विराट पुरुष बोली कहचे मध्य मु सही अटे कारण विश्वत मुख समस्तंकर महाप्रभु कहते समस्तंकर धारण पोषणकारी तेणु विश्वत मुख भाव कहते अर्जुन को महाप्रभु से ए श्लोकटी भगवान गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहले जे मु हूँ विश्वत मुख धाता हम विश्वत मुख मु हूँ समस्तंकर धाता एवं विश्वत मुख यही कथाटी की भगवान कहते विशेष भाव तेणु अक्षराणमकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वत मुखम। अक्षराणम मकारोस्मि अक्षर मानक भितरे मुझे अकार अक्षर कारण भगवान सबुठारु श्रेष्ठ अक्षर अकार अक्षर एथिपाई से निजको निजे कहते ये हूँ विभूति योग कारण भगवान क्यों क्यों स्थान रे क्यों रूप रे अछंती से निजे कहते तेणु भगवान एथिपाई से निजे होचंती अक्षर भगवान कहिले मु अक्षर मध्यरे होची शुद्ध अकार अक्षर समास मध्यरे होची द्वंद्व समास कीट पतंग मशा माछी ठारू आरंभ करी ब्रह्मा पर्यंत मु ग्रास करि थाए कारण कीट पतंग मशा माछी जेते जहा वृक्ष ठारू होचंती लता गुळम सहित मु ब्रह्मांकर पर्यंत कारण ए सृष्टि रे जहा आरंभरू जीव जगत पर्यंत एवं ब्रह्मांकर पर्यंत जेते जहा रहिला ता भितरे मु होउछंती ग्रास करिकरी अछि जे समग्र मेरुमंडल सहित पृथ्वी को ध्वंस करे प्रलय रचना करी समुद्र को शुष्क करी पकाए जे निजे प्रलय जे पवन को सुधा गिली पकाए आकाश जहार उदरस्थ मु सही अपरिमेय काल मु सही सृष्टिकर्ता भगवान एई कथाटी कहते विशेष भाव जे मु हूँ सबु तेणु मते शरणापन्न हेले आउ कौठी शरणापन्न हवा आवश्यक पड़िबो नाही सेथिपाई कहगला जे अक्षराणमकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च
ଅହମେବାକ୍ଷୟ କାଳୋ ଧାତାହଂ ବିଶ୍ୱତମୁଖଃ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅକ୍ଷର, ଅକାର ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସମାସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନେ ତା ପଛକୁ ତା ପଛ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତାହା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଧକମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ହଉ ନିହାତି ଆମର ପାଠ କରିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଗୀତାର ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଥିବା ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ କଥା ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିସାରିଲେଣି। କାରଣ ମୁଁ ପବନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଗ୍ନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ କହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିରେ କହିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷରାଣମକାରୋସ୍ମି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାମାସିକସ୍ୟ ଚ ଅହମେବାକ୍ଷୟ କାଳୋ ଧାତାହଂ ବିଶ୍ୱତମୁଖଃ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷରାଣମକାରୋସ୍ମି, ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅକାର ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳର ମଧ୍ୟ ମହାକାଳ, ସକଳ ଦିଗରେ ମୁଖ ଥିବା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣମାନେ ଗୀତାର ବାଣୀ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜାଣିବା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଚାରିପଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ। ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଲି ଭୋଗ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦଟି ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପରେ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ସିଂଗାରରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭୋଗ ଅଛି, ଅନ୍ନ ଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁ ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାତଃକାଳ, ମନେକର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଖିଲି ଭୋଗ କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ କୋରା ଏବଂ ପାଗ ଖଇ, ପାଚିଲା କଦଳୀ,
पाती खुदी नड़िया ये सब जो होचंती दही ये मध्य भोग होता है। तेणु सुखिली महाप्रसाद बोली कह जाए। महाप्रभुंकर ये सुखिली महाप्रसाद ताकू ये सुखिली महाप्रसाद विदेश देशर विभिन्न स्थान को मध्य जाई थाए। कारण सुखिली महाप्रसाद आपण माने देखिए अनेक खजा नाड़ी पेड़ी भितर सब जाए। पेड़ी हूँ गोटे स्वतंत्र, कारण से तालपत्र पेड़ी जो तालपत्र पेड़ी रे महाप्रभुंकर मध्य विभिन्न स्थान को महाप्रसाद सब जाए। से ताकू मध्य होचंती सुखिली महाप्रसादटा विशेष भाव में अनेक दिन रही थाए। एतत् व्यतीत आपण माने देखिए आउरी मध्य विभिन्न प्रकार सबू पिठा भोग ये सब सुखिली भोग बोली कह जाए। कांति माठपुली हंसकेली पिठा झिल्ली त्रिपुरी आरिसा काकेरा एवं फेणी बड़सरा एतत् व्यतीत होचंती आउरी मध्य विभिन्न प्रकार जो सब सुखिला महाप्रसाद, कारण ताको सुखिली महाप्रसाद एथिपई कह जाए। देखिए नाड़ी प्रभुंकर एतत् व्यतीत होचंती मगज नडू नुणु खुरुमा खाली खुरुमा खोजा ये गुड़िक विशेष भाव में सबू प्रभुंकर सुखिली महाप्रसाद रे जाए। कारण पिठा मर्ची नडू ठारू आरंभ करी साकरा बड़ अमालू हाथपड़ा अमालू कौलपुली माठपुली यही गुड़िक होचंती महाप्रभुंकर जहाँकि लगी थाए। एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेते गुड़िए विशेषतः होचंती भोग रही सुखिली भोग। ए सुखिली भोग गुड़िक हूँ स्वतंत्र। कारण आपण मैंने देखिए प्रभुंकर जो अन्न महाप्रसाद से बेसी दिन रही। मनकर दिने किए नेला से आज नहीं गले आउ काली की आउ से नहीं गला, किंतु सुखिली महाप्रसाद जो सुखिली भोग सी होचंती बहुत दिन पर्यंत रहिबो। खरा ये जो आमर जेकोसी दिन हो, खरा दिन हो वर्षा दिन हो शीत दिन हो, कारण जदिच महाप्रसाद श्री अन्न महाप्रसाद गोटे राति पर से आउ रहिबा कथा नुह। जदि शीत दिन होइछि टिके रहिजिवो, खरा दिन होले रहिबोनी। किंतु सुखिली महाप्रसाद टी दूर दूरांत को खाली नुह, देश विदेश को मध्य आमर जाए। कारण आपण देखिए श्रीक्षेत्र को आसिले निहाती गोटे दर्शनार्थी सर्वनिम्न गोटे पेड़ी नहीं थे। आ से पेड़ीटा रे मध्य होचंती मगजनरू खुरुमा बाकी खजा नाड़ी बल्लभ जहाँ आम कहचे जगन्नाथ बल्लभ गोटे स्वतंत्र अच्छी बल्लभ युड़िक होचंती सब प्रायतः पेड़ी गुड़िक जाए। तेणु ताकू सब सुखिली भोग मध्य कह जाए। तेणु जहाँकि महाप्रभुंकर विभिन्न प्रकार होचंती सुखिली भोग अच्छी, विभिन्न प्रकार सुखिली भोग। आतत व्यतीत अर्ण महाप्रसाद सांगरे मध्य किछि होचंती सुखिली भोग मध्य प्रभु को जहाँकि लगी थाए। एवं भक्त माने ये सुखिली भोग मध्य पाई थांती। देश विदेश को ये भोग जाई थाए। जाऊ आज आम भगवान कर सुखिली भोग संपर्क रे मध्य जानिले। एतत् व्यतीत आउरी मध्य आमे आजिर जो कथा वस्तु रही ता उपरे मध्य आलोचना को जीवा, जहाँकि विशेषता महाप्रभुंकर आमर कथा वस्तुटी है जहाँकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला। आज आमर श्रीमद् भागवत कथा जहाँ मु पर्याय क्रम
आलोचना करुच्ची। पूर्व अध्याय मानकर मध्य प्रत्येक दिन सकाळू आमे श्रीमद् भागवत कथा मध्य आलोचना करुथिले। तेबे आज होचंती पुतना बद्ध। हाँ, पुतना को भगवान बद्ध करचंती, उद्धार करचंती। कारण भगवान जाकू मारिबे से तो उद्धार हो जीव, तेणु से उद्धार होईची विशेष भाव रे सेतिपाई कहा जाइछि होचंती महाप्रभु श्रीकृष्ण बलराम जेतेबेले धरापृष्ठ अवतरण करछंती। त्रयोदशी दिन नंद मथुरा को गले, चतुर्दशी दिन पुतना गोकुल को आसिला। कारण चतुर्दशी रे पुतना गोकुल को आसिला। प्रतिवर्ष नंद कंस को कर दियंती। ए वर्ष कर देवार समय आसिला। नंद कहिले कन्हई की संभाल, मु मथुरा जाउची, परमात्मा सहित संबंध रख। समस्तंकर रक्षक को किए रक्षा करिवो। कारण जेते नंद बाहरले नंद कहले होचंती मु जीवी मथुरा को कर देवाकू। तेणु श्रीकृष्ण को समस्त होचंती रक्षा करंतु, कन्हई की संभाल। यही कथा जेते कहले प्रकृत रे जी समस्तंकर रक्षक, ये धरापृष्ठर रक्षक भगवान होचंती। धरापृष्ठर रक्षक तांकु किए बा रक्षा करिवो। हृदय रे भगवान को बसाइबा परे सावधान हवा कथा। यदि हृदय कंदर रे भगवान बसीगले ताले आमे कृतार्थ हो जिबा। हृदय रे भगवान बसिबा परे जदि भोगवृत्ति आसे ताले हृदय रु कन्हई चली जाती। कारण भोगवृत्ति रे जदि आमे भगवान को बसैबा ताले भूल हो जिवो। निश्चला भक्ति सहित हृदय कंदर रे भगवान को धारण कले भगवान कल्याण करती। तेणु कन्हई की हृदय गोकुल रे रख। हृदय गोकुल को कन्हई आसिबा परे नंद जी की जीव बाहर को जीवार नथिला। नंद कंस दरबार को गले, सुवर्ण थाल रे पंचरत्न भेट देले, वृद्ध काल रे पुत्र होइछि बोली मध्य कहिले। कंस पाखक गले नंद एवं जाई तांकर सुवर्ण थाली रे पंचरत्न भेट देले एवं पुत्र होइछि बोली मध्य कहिले। कहले मोर पुत्र होइछि। कंस जानि नाही ये कन्हई तार काल। से आनंदित हैला। कारण कंस बा कहीं जानिमो। से आनंदित हैला। कंस कृष्ण को आशीर्वाद देला। से कहला नंद तो पुओ रजा हेउ। तेणु नंद को कंस कहले नंद तो पुओ रजा हेउ, आशीर्वाद कला। शीघ्र शत्रु को विनाश करू। आउ कौन ना शीघ्र शत्रु को विनाश करू। कंस यही आशीर्वादटी देला। जेतेबेले सुनिला नंदंकर पुओ होइछि, किंतु कंस जानि जे एई होउछि मोर काल। हाँ, से कृष्णंकर जय जयकार कला। आ भेटीर परिमाण अनुसार जी आशीर्वाद करे से होउछि कंस। नंद कहिले ब्रजवासी माने मो पाई एकादशी व्रत पालन कले, तेणु मोर पुत्र लाभ हैला। नंद कहिले कथाटा कौन कि मो पाइका ब्रजवासी माने समस्त एकादशी व्रत कले। समस्त एकादशी व्रत करिबारु मोर पुत्र हैला। नंद वसुदेवंकर मिलन हैला। वसुदेव बड़ आनंदित हेले। नंद वसुदेव को सुख दुख कथा पचारे। कारण वसुदेव सहित तांकर भेट हैला। सुख दुख कथा पचारे। नंद कहले मु सुनिछि कंस तुमर पुत्र मान को मारिदेला। वसुदेव कहिले नंद तुमे जहाँ कहूच ता सत्य। एथिरे कंसर किछि दोष नाही, सबु मो कर्मर दोष। कारण नंद वसुदेव को कहउछन्ती जे तुमर कंस सब पुत्र गुड़ाक मारिदेला। वसुदेव उदार से कहले नाई नाई सेटा कंसर दोष नुह, से हूँ मो कर्मर दोष। तेणु से मु दंड पाइली। तुम घरे जो बालक से मध्य मोर, तेणु
ସେଇଠି ବସୁଦେବ କହିଲା ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ବାଳକ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର। ନନ୍ଦ କହିଲେ ହଁ ସେ ତୁମର। ତାପରେ ବସୁଦେବ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହ୍ନେଇ ମୋର, ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଗଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ରାକ୍ଷସ ଭୟ ଦେଖାଦେବେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କଂସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଗୋକୁଳରେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଗଲେ କଂସ ପାଖକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋକୁଳରେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା। ଯେହେତୁ କଂସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଧର୍ମାର୍ଥୀ ରାଜା, ତେଣୁ ନନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନାଟିଏ ନେଲେ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଥୁରା, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳନାଟି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ବସ୍ତୁ ଆଣ। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଥାଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଘରେ ମନ୍ଦିର ରହିଗଲେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହଉ, ପିଇବା ଜିନିଷ ହଉ, ପିନ୍ଧିବା ହଉ, ଯାହା ହଉ। ସେଇଭଳି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣ। ତେବେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ବସ୍ତୁ ଆଣ। ମା ଭଗବତୀ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ। ଭଗବତୀ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅତୀବ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅତୀବ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଫେରିବା, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ। ତା ଫଳରେ ତୁମର ପ୍ରୟାସ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗମାୟା ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, ରେ କଂସ, ତୋ କାଳ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି। କଂସ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ଯେହେତୁ ଯୋଗମାୟା କହିଲେ ତୋ କାଳ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲା, ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ମାରିବ। ସେ ପୁତନାକୁ ଗୋକୁଳକୁ ପଠେଇଲା। ପୁତନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗୋକୁଳକୁ ଆସିଲା। ପୁତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର, ନା ନୁହେଁ, ଯିଏ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ପୁତନା। ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ଅପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ପୁତନା। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପବିତ୍ର। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ନହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରମିହ ବିଦ୍ୟତେ। ଏହି ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ ପରି ପବିତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଧନାର୍ଜନର ସାଧନ ନୁହଁ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ର, ଅଜ୍ଞାନ ଅପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ବାସନାର ଜନ୍ମ। ପୁତନା ବାସନା ସ୍ୱରୂପ। ବାସନା 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁତନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଏ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ 14ଟା ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ମଣିଷ ପାଖରେ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର, ଏଇଥିରେ ସବୁ ବାସନା ଭରିକିରି ଥାଏ। ଇଏ ବାସନା ଯେତେବେଳେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ। ରାମାୟଣରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କୈକେୟୀ ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ କାମ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ଏ 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହେ। ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଖି ପରନାରୀ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ
ଜାଣିବ ଆଖିରେ ପୂତନା ବସିଛି। ନାରୀକୁ ନାରୀ ରୂପରେ ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଦେଖ। ଆଖିରେ ପୂତନା ବସିଲେ ମନରେ କାମ ବସିବ। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବତ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାଂସାରିକ କାମ ଭାବରେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ମନ ଭିତରକୁ ପୂତନା ଆସିଗଲା। ନିଷିଦ୍ଧ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମ ଜିଭରେ ପୂତନା ବସିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଅଭକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ନିଷେଧ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମର ଜିଭରେ ପୂତନା ବସିଛି। ବିଭତ୍ସ ଓ ଅତିଶୟ କାମୁକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଜାଣିବ ତୁମ କାନରେ ପୂତନା ବସିଛି। ପୂତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବସେ, ଜୀବକୁ ଭୟଭୀତ କରେ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ପୂତନା ଭିତରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୂତନା ଆସିଥିଲା। କାରଣ କଂସ କହିଲା ଯେ ୟା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷର ଯେତେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାରିଦିଏ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କାଳ ମରିଯିବ। ତେଣୁ କଂସ ଭୟଭୀତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁର ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁରୁଣୀ ହେଲା ଉଷନା, ଯାହାକି ପୂତନା। ତେଣୁ ପୂତନାଟିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣ କଲା, ପୂତନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଗୋକୁଳକୁ ପୂତନା ବି ଆସିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବସେ, ଜୀବକୁ ଭୟଭୀତ କରେ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ପୂତନା ଭିତରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର 4ଟି ଅବସ୍ଥା, ଜାଗୃତି, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ତୁରୀୟ, ଏ 4ଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂତନା ଆଖିରେ ବସେ। ଆମେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଅଛେ, ପୂତନା କ'ଣ କରିବ ନା ଆଖିରେ ବସିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାସ କରିବ। ଜାଗୃତି, ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଖିରେ ଚଞ୍ଚଳତାରୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ଜାଗୃତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପୂତନା ଭୟ ଦେଖାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂତନା ମାରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣରେ ଯିଏ ଫସିଯାଏ ତାକୁ ପୂତନା ମାରେ। ମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା। ମାୟାରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଜୀବକୁ ପୂତନା ହିଁ ମାରେ। ଯିଏ ସଂସାର ମୋହଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ମାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଂସାର ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯିଏ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ପୂତନା ଆଉ ମାରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୁଣାତୀତ ବା ପ୍ରକୃତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂତନା କେବେ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂତନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂତନା ଗୋକୁଳକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋକୁଳରେ ଗାଈମାନେ ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ନନ୍ଦ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ନନ୍ଦ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋକୁଳରେ ଗାଈମାନେ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଈମାନଙ୍କ ବନଗମନ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ବନଗମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ବନରେ ବୁଲିଲେ ମନକୁ ପୂତନା ଆସିବ ବା ବାସନା ଆସିବ। ଅଜ୍ଞାନ ମନରେ ବସିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ରସରେ ମାତିଲେ ବହିର୍ମୁଖ ହେଲେ ବାସନା ଆସିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିରୋଧ କଲେ ପୂତନା ବାସନା ଭୟଭୀତ ହେବ। କାରଣ ପୂତନା ରୂପକ ବାସନାଟି ସିଏ ଓଲଟା ଭୟଭୀତ ହେବ। ନନ୍ଦ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଦେହ ସୁଖରେ ମଜିଗଲା, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଗୋକୁଳକୁ ପୂତନା ଜ୍ଞାନ ମାଡ଼ି ବସିଲା। କାରଣ ନନ୍ଦ ଯେହେତୁ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ପାଖରେ
ହେଉଛନ୍ତି କାଳ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହାକି ଗାଈ କହିଲେ ବନ, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଗାଈ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବନ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗରେ ଧାଇଁଲେ ସବୁ। ପୂତନା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ଗାଈମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଧାଇଁଲେ। ଅବିଦ୍ୟା ତାର ସହିତ 5ଟି ଦୋଷକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲା। ଦେହାଧ୍ୟାସ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧ୍ୟାସ, ପ୍ରାଣାଧ୍ୟାସ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଧ୍ୟାସ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅବିଦ୍ୟା କହିଲେ ପୂତନା, ସେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲା। ଏ 5ଟି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ମୃତି ଓ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି। ପୂତନାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ପୂତନାର ବେଣୀ ଦେଖି ଦେହାଧ୍ୟାସ ହେଲା, ତାର ରୂପ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧ୍ୟାସ ହେଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ହେଲା, ତାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଉଆସ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ପୂତନାକୁ ଦେଖି କହ୍ନେଇ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ପୂତନା ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଲା। ପୂତନାର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ କୁଟିଳତା ବିଷ ଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂତନାର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୁଟିଳତା। ପୂତନା ସ୍ତନରେ ବିଷ ବୋଳି ଆସିଥିଲା। ସଂସାର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ମଣିଷ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ବାସନାର ବିଷ ବୋଳି ଦେଇଥିଲା। ପୂତନା କହ୍ନେଇ ମୁହଁରେ ବିଷଭରା ସ୍ତନଟି ଦେଲା। କହ୍ନେଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲା, କିନ୍ତୁ ପୂତନା ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଲା। କାରଣ ବିଷ ସିନା ହେଉଛି କାଳ, ତା କାଳର କାଳ ମହାକାଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୂତନା ଛଟପଟ ହେଲା। ସେ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଗଲା। ପୂତନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ପୂତନାର ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହୃଦୟ ବିଷଭରା, ସେ ହେଉଛି ପୂତନା। କାରଣ ଯାହାର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟି ହେଉଛି ତାର ବିଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ହେଉଛି ପୂତନା। ପୂତନା ବାହାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ହେଉଛି ମଇଳା। ଯାହାର ବସନ ସୁନ୍ଦର ଅଥଚ ମନ ମଳିନ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ସେ ହେଉଛି ପୂତନା। ଯାହାର ଆକୃତି ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ କୃତି ମନ୍ଦ, ସେ ହେଲା ପୂତନା। କାରଣ ଆକୃତିଟି ହେଲା ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ମନ୍ଦ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ପୂତନା। ଯିଏ ସାମନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂତନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ। ତାପରେ ଚିଠୁ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ପଛରେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏ ଧର୍ମ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଗୋଡ଼େ ଠକି ଠାକିକି ଧର୍ମ କରୁଛି, ଏ ହେଲା ନିନ୍ଦା ତାପରେ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂତନା ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ପୂତନା ପରି। ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟାର ଆବରଣ ଲଗାଇ ବିଷୟାନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କାହାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ମୋହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ କାହାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ମୋହିତ ହେଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଯାହାର ବାହାର ସୁନ୍ଦର, ତାର ଭିତର ଯେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ଏହାର କିଛି ମାନ୍ୟ ନାହିଁ। ପୂତନା ଦୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପ ରଙ୍ଗର ବ୍ରଜବାସୀ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ପୂତନାଟା ଦୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାରର ଯେଉଁ ଆଚାର ବିଚାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଭଲ ଯେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ପୂତନା ରୂପ ଗୋପୀ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ଆଖି। ଗୋପୀମାନେ ପୂତନାକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ତା ପାଖରୁ ଗଲାନି। କାରଣ ତାର ବାହ୍ୟଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଯେ, ଆଉ ଭିତରଟା ସିନା ଅଙ୍ଗାର, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ବାସନା ଆସିଲେ ଜୀବ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପୂତନା ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ହେଲା। ବାସନାର
ପୁତନାର ଯିଏକି ନାଶ ପରେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ହେଲା। ମଣିଷ ବାସନାର ଦାସ, ତେଣୁ ତାର ପତନ ହୁଏ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭୋଗ ବିଳାସ ବାସନା ଏଇ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉ ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପତନ ହିଁ ହୁଏ। ବାସନା ରୂପୀ ପୁତନାକୁ ଆଖିରେ ନ ବସେଇଲେ ବାସନା ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ଯଦି ସଦାବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଆଗକୁ ଟାଣିବା, ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମକୁ ବିପଥ କରାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁତନାକୁ ଦେଖି କହ୍ନେଇ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। କାରଣ ପୁତନା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଆସେ, ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଦର୍ଶନରୁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି। ପୁତନା ମଳିନ ହୃଦୟ ନେଇ କହ୍ନେଇ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହ୍ନେଇ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଲୋକକୁ ସେ ଆଖିରେ କାହିଁ ଦେଖିବେ? ତେଣୁ ସେ ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଭଗବାନ ପାପୀକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବାହାରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ମନ ମଳିନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛି। ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ପାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତେବେ ମନକୁ ଆଉ ପୁତନା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ମୋ ସମ କୌନ କୁଟିଳ ଖଲ କାମି, ଦିନୁ ତନୁ ଦିଓ ତାହି ବିସରାଇ, ଔଷ ନମକ ହରାନି। ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୀବ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ। ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ ତାର ପାପ ଦୂର ହୁଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଜୀବ ମୋହି ଜବହି, ଜନ୍ମ କୋଟି ଅଘ ନାଶ ହୁଁ ତବହି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭଗବାନ କହିଲେ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ପରସ୍ପର ଦେବ ଭବ। ମଣିଷ ଜଣେ ଜଣକୁ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନିଲେ କଳିଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏକଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିବୁଦ୍ଧ୍ୟତାମ୍ ବାଳକ ମାରିକା ଗ୍ରହಂ ଚରାଚରାତ୍ମନ ନିମିଳିତ କ୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁତନାକୁ ଦେଖି କହ୍ନେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାରଣ ପୁତନା ନାରୀ ଅବଧ୍ୟ। ପୁତନାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଭାବିଲେ, ଏହାକୁ ତ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରୀ ହତ୍ୟାକୁ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ହେବାରୁ ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ନାରୀକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ବୀରତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବୈରାଗ୍ୟ। ପୁତନାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ। ସେ ମୋତେ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ ଲୀଳା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୀଳାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ପୁତନା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବ ନାହିଁ। କୃପା କରି ଯଦି ଭଗବାନ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଖୁଦା ନଜର ଦେ ତ ସବ୍ ସୁରତ ଖୁଦା କି ହଇ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ କୃପା କରେ ତାକୁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ପୁତନାକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ପୁତନା ସ୍ତନରେ ବିଷ ବୋଳି ଆସିଥିଲା। ଭଗବାନ ଆଖି ବୁଜି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏହାକୁ ଗୋଲୋକକୁ ବା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠେଇବେ। ପୁଣ୍ୟ ବିନା ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଖିଲେ, ପୁତନା କେଉଁ ଜନ୍ମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ମିଶ୍ରି ଦେବା ବଦଳରେ ପୁତନା ବିଷ ଦେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ବୁଜିଲେ।
आखि बुझी कन्हई शिव को प्रार्थना कले आपण शिव जे कि विष पीबार अभ्यस्त आपण विषपान करंतु मु क्षीरपान करी तेणु शिव तत्व को आवाहन कले से आखि बुझीदेले आखिरे सूर्य चंद्रकर बास महाजोगी सूर्यमंडल पार हो ब्रह्मलोक को जाइथिले कृष्ण पुतना को ब्रह्मलोक को पठे देते यह देखी चंद्र सूर्य को भल लगिला नहीं से विषपान कराइबा को आसी पुणी ब्रह्मगति सुंदर भाव में आपण मैंने देखुं माँ बाट मंगला दीपटी सेवक माने समर्पण कर दीपन ज्योति परम ब्रह्म दीपन ज्योति जनार्दन दीपन ज्योति हरते पाप पूजा दीपम नमन जाऊ पुतना कौन कला ना भगवान को सर्वोत्तम वस्तु दियो संतोष मिल सर्वोत्तम वस्तु देवा बदल रे ये विष देउची यह सदगति न मिलू रामायण रे सुपर्णखा उपरे भगवान दृष्टि पकईले नाही से सीतांक ऊपर दृष्टि पकईले किंतु पुतना आसीबा बेले कन्हई 6 दिन होइथिले सेते राधा आसी नथिले कन्हई आउ कहा ऊपर दृष्टि पकईबे तेणु आखि बुझी देले सुंदर विषय को देखी आखि धाउ थाए मन जाने ये मोर तू तथापि होचंती कारण ये मोर नुह मन जानी पारे तथापि पाप करे पुतना काम बासना आखि देई मन भीतर को आसे तेणु पुतना कहला यशोदा तो पुओ क्षीर मो क्षीर पान कले बलवान हम मोर क्षीर कले पान पुत्र होइब बलवान पुतना कन्हई को क्षीर पियाइला यशोदा घर काम लगिगले कन्हई 2 हाथ रे स्तन को धरी क्षीर पीबार लगिला पुतना व्याकुल होई छाड़ी देवा पई कहला तेणु कन्हई कहला पुतना माउसी मो माँ धरवा शिखी छाड़ा शिखी तेणु मु जहाँ धरे ताकू छाड़े ना मु आज तुमको छाड़ी ना मु आज तुमर उद्धार करी भगवान को मारण रे मध्य प्रेम अच्छे पुतना मुंच मुंच अर्थात छाड़ छाड़ 2 थर कहला यार अर्थ होउची इहलोक और परलोक मुक्त करी गोलोक धाम को नहीं जावा पाई प्रार्थना कला अहमता बा ममता को छड़ई कृतार्थ करबा पाई कहला पुतना व्याकुल हैला तेणु तार स्वरूपानुसंधान रहिला नाही से राक्षसी को रूप धारण कला से आकाश मार्ग रे कृष्ण को उड़ाई नेला कंस बगीचार एक वृक्ष उपरे पुतना पड़िला शब्द हैला अविद्या हेतु छट विकार उत्पन्न हुए राक्षसी वक्षस्थल रे कन्हई विद्यमान थिले शब्द सुनी गोपी मान धाई आसिले कौन से अचिन्हा स्त्री लोक को पिला देवा उचित नुह कारण कृष्ण को न देखिले गंगा घास खाए जहाँकि घास खाए नहीं कि पानी पीए नहीं तेणु अनशन बा उपवास कले शरीर मन हालुका हुए सात्विक भाव में उदय हुए विधिपूर्वक अनशन कले पाप जली जाए जो मुनि ऋषि माने तपस्या करी प्रभु को दर्शन पाई नथिले सेमाने गोकुल रे गाई रूप रे जन्म ग्रहण करथिले तांकर हजार हजार वर्षर तपस्या तांको अभिमान वासना को जोलाई पारिला नाही सेमाने चिंता कले गोकुल रे गाई होई सेमानक काम निष्काम कृष्ण को अर्पण करी निष्काम होई जिवे तेणु गोपी माने कृष्ण को गोशाला को आनी गंगार पुछ 3 थर बुलेई देले कृष्ण को गोमूत्र रे स्नान करदेले कारण गाई गोटे गंगा नामक गाई थाए ता पुछरे टिके झाड़ीदेले गोमूत्र टिके छिंची देले बच्छा गोटे आनिक तालांजे पुत्र देह झाड़ी गोमूत्र कराई स्नान गोरज करती लेप गोबय देले ठिया चिता जे प्रभु गो ब्राह्मण हिता तेणु गोमूत्र पान और स्नान शरीर निरोग हुए गोमूत्र पान मन शुद्ध हुए मनर पाप नाश हुए गोमूत्र रे दिव्य शक्ति अच्छी यह बुद्धि को निरोग करे मनुष्यर स्वभाव न बदलिले ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग रे प्रगति हो पारे ना व्यसन और फैशन समय और संपत्ति नष्ट करे
प्रथमे गोमूत्र तापर भस्म जल कन्हई की स्नान कले ऋषि रूपा गोपी कन्हई की घेरी बसिले कारण गोपी जो माने होचंती ऋषि माने सेमाने होचंती सब गोपी ही गोकुल किए कहला यार आखि सुंदर किए कहला केश सुंदर किए कहला चरण सुंदर प्रत्येक गोटे गोटे अंगर सौंदर्य वर्णना कले तेणु ऋषि रूपा गोपी माने वेदशास्त्र संपन्ना थिले सेमाने स्तुति कले अनंत भगवान तुमर मंगलमय चरण को यज्ञ पुरुष तुम बेनी जंघ को अच्युत भगवान तुम कटी को पद्मनाभ तुम गर्भ को हयग्रीव हृदय को वासुदेव कंठ को ग्रहराज वक्ष को भगवान विष्णु तुमर दुई भुज को भगवान माधव तुमर मुखारबिंद को एवं सदाशिव तुम ललाट को गदाधर तो पृष्ठ को रक्षा कर ये भाव में गोपी माने प्रार्थना कले एवं षष्ठ अध्याय 22 रु 24 29 नंबर पर्यंत जहाँकि दशम स्कंदरे बाल रक्षा स्तोत्र कह जाए ताकू बालक को रक्षा करने कथा तेणु से स्तोत्र पाठ कले पिलामानकर मध्य मंगल हुए गोपी माने जानि नथिले से माने जो भगवान को स्तुति करुछंती से होचंती सही कन्हई बालकृष्ण स्तन्यपान करिबारु यशोदा आश्वस्त हेले चतुर्दशी दिन संध्यारे नंद मथुरारू गोकुल को भेजे से दिन पुतनार होचंती अग्नि संस्कार करागला श्रीकृष्णकर साक्षात दर्शन रे पुतना सद्गति पाइला श्रीकृष्ण बड़ दयालु से विष दायिनी पुतना को निज मातार गति देले सद्गति देले एपरी दयालु किए बा होई पारे जार शरण रे आसीजिबा ईश्वर शतगुणर अधिकारी पुतनार 6टी दोष थिला कृष्ण पुतना को 6 दिन रे मारी थिले पुतनार दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भगवानकर गुण ऐश्वर्य वीर्य जश श्री ज्ञान वैराग्य भगवानकर प्रत्येक सद्गुण को हृदय रे रखिले आमर दोष रहित हब वासना नाश हब ताही हेले चिन्मय धाम प्रवेश मिले तेणु अज्ञान काम वासना नाश हेले गोविंद ठारे प्रीति आसे से जहाँकि गोकुल रे जेते बेले रे पुतना होचंती तार प्राण नाश हो गला एवं गोविंदे लभते रतिम कारण पुतना मुख्य भगवान अद्भुत बाल्य लीला अरे से पुतना को मध्य मुख्य प्रदान करिसेंती श्रद्धापूर्वक यार श्रवण मनन कले श्रीकृष्ण ठारे प्रेम उत्पन्न हुए जाऊ पुतना मरणर बाणी कर्णे शुणती जेते प्राणी असुरी तरिला जेमंते सुजने जीव सही पथे तेणु यही कथा को जी जानती शुणती तांकर मध्य मंगल हुए विशेष भाव में भगवान तापरे अनेक सबू जी कि असुर मान आसीचंती कारण ठीक पुतना परे परे अनेक असुर तापछे सबू कंस प्रेरण करछि तेणु से कथा मध्य निश्चित भाव में आम जाना तेज जहाँ आमर आज आम आमर बाणी को विश्राम दे भगवती माँ बाटमंगला सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते भगवती दर्शन पतित पावन दर्शन करने सहित बाणी को विश्राम दबा आगामी आमर कार्यसूची संपर्क में आम सूचना पाइबा सीधा प्रसारण जारी रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।